जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1 आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। जोशुआ अध्याय 12 पराजित राजगण। जर्दान पूर्व दिगस्थ आर्नेनर समतल प्रदेश ठारू हेरमन पर्वत पर्यंत विस्तृत समस्त देश तथा ता पूर्वाभिमुखी समग्र आरबा को इस्राएली जनता आक्रमण करी करायत कले। से मानकु द्वारा पराजित राजा माने हेले हेशबोनवासी आमोरीय मानक राजा सिहन, तांक राजा आर्नन समतल देश पार्श्वस्थ आरेएर ठारे समतल प्रदेशर मध्यवर्ती आमोनीय मानक सीमा सरहदस्थ जाबक नदी पर्यंत विस्तृत गिलेयाद देशर अर्धांश थिला। पूर्व दिगरे आराब ठारू किनेनरत सागर पर्यंत व बेत सीमा ठारू आराबा लवण सागर पर्यंत एवं दक्षिण दिगरे पिसगार ढालू प्रदेश पर्यंत ताहा व्यापी रहिथिला। आसथारोथ तथा एद्रोईवासी रेफाइम वंशरू अवशिष्ट होई रहिथिबा बाशानर राजा ओगों मध्य से माने परास्त कले। हेरमन पहाड़ सालेख ठारू माखा तथा गेसुरुर सीमा सरहद पर्यंत व्याप्त समस्त देश बाशान तथा गिलियाद्र अर्धांश व हेशबोनर राजा सिहनक देशर सीमा रद पर्यंत विस्तृत समस्त राज्य तांक देशर अंतर्भुक्त थिला। प्रभु दास मोसेस व इस्राएल जनता से मानकु पराजित कले। प्रभु दास मोसेस एही मानक देश को रेउबेन व गाद गोष्ठी समूह को एवं मानासेंग अर्ध गोत्र को उत्तराधिकारित्व रूपे प्रदान कले। जर्दान पश्चिम दिगस्थ लेबानन समतल प्रदेशस्थ बालगाद ठारू सेईर अभिमुखी उठाणिया प्रदेशस्थ हालान पहाड़ मध्यवर्ती स्थान गुड़िकरे जोशुआ व इस्राएली जनता जो राजा मानकु पराजित कले व जोशुआ जो मानक समस्त देश को इस्राएली गोष्ठी समूह मध्यरे उत्तराधिकारित्व रूपे विभक्त कले। सेही राजा मानकर नाम विवरणी पार्वत्यांचल समतल प्रदेश आराबा गड़ाणिया प्रदेश मरुप्रांतर तथा नेगेबवासी हित्तीय आमोरिया कानानीय पेरेसिया हिबिय तथा जेबुसीय मानक राजा वृंद से माने हेले जेरिखोर राजा एक, बेथेल समीपवर्ती आईर राजा एक, जेरुसलेम राजा एक, हेब्रोन राजा एक, जारामुथर राजा एक, लाखिसर राजा एक, एग्लान राजा एक, गेसेर राजा एक, देबीर राजा एक, गेदेर राजा एक, हरमार राजा एक, आरादर राजा एक, लिबिनार राजा एक, आदुलाम्र राजा एक, माकेदार राजा एक, बेथेलर राजा एक, तापुआर राजा एक, हेपेरर राजा एक, आफेकर राजा एक, लासारेन राजा एक, मादेनन राजा एक, हासिरर राजा एक, सिमरन मेरान राजा एक, आकोसाफर राजा एक, तानाखर राजा एक,
मेगिदीर राजा 1, केदेशर राजा 1, कार्मेल मध्यवर्ती जोकनेयामर राजा 1, नाफतादर मध्यवर्ती दर राजा 1, गालिली मध्यवर्ती गोइमर राजा 1, तिरसार राजा 1, एहीपरि सर्वमोट राजा 31 जन। जोशुआ अध्याय 12। देशटीर विभाजन। जोशुआ वयोवृद्ध हेले। से समय रे प्रभु तांकु कहिले, तुमे वयप्राप्त हेल, करायत करिबा पाए अत्यावधि बहु स्थान अवशिष्ट होई रहिछि। अवशिष्ट से समस्त स्थान एहा फिलिस्तीय तथा गेशुरीय मानक समग्र देश, कानान्य मानक अंचल भଳି परिगणित तथा इजिप्टर पूर्व भागस्थ शिहब्र ठारू एक्रोनर सीमा सरहद पर्यंत विस्तृत समग्र देश, फिलिस्तीय राजागण राजूति करिथिबा गासा, आसादद, आशकेलन, गाथा, एक्रोन प्रभृति 5टी प्रदेश, आबी मानक देश दक्षिण रे, कानानीय मानक देश, सिदोनीय मानक मेरा व आमोरीय मानक सीमा सरहद पार्श्वस्थ आफेक पर्यंत विस्तृत देश, गेबालीय मानक देश, हेरमान पर्वतर निम्न भागरे बाल गाद ठारू हामाथा पर्यंत विस्तृत देश, समग्र लेबानन व मिश्रफात माइम तथा लेबानन मध्यवर्ती सिदोनीय मानक समग्र पार्वत्य अंचल एहार अंतर्भुक्त। इस्राएल जनता जेपरि अग्रसर हुअन्ति, मु निजे सेमानकु सेही परि विताड़ित करिबि। मोर आदेश अनुसार तुमे से समस्त को इस्राएलिय मानक मध्यरे विभक्त करिब। सुतरां तुमे एही देश को 9 गोष्ठी तथा मानासेंक अर्धगोत्र मध्यरे विभाजन कर। जर्दान पूर्वस्थ देशटीर विभाजन। रेउबेन व गाद गोष्ठी समूह एवं मानासेंक अर्धगोत्र प्रति प्रभु दास मोसेस प्रदान करिथिबा देशटीकु से माने पूर्वरु जर्दान नदीर पूर्व दिगरे ग्रहण करिथिले। आर्नन समतल प्रदेश मध्यवर्ती नगरी तथा सेही समतल प्रदेशर सीमा सरहद स्थित आरेब ठारू मेदेबा समतल देश समेत दीबन पर्यंत विस्तृत समग्र देश, हेसेबन उपरे राजूति करिथिबा आमोरीय राजा सिहनଙ୍କ अधीनस्थ समग्र नगरी, आमोनीय मानक सीमा सरहद पर्यंत व्याप्त समस्त देश, गिलियाद, गेशुरिया तथा माखातीय मानक देश, हेरमोन पर्वत तथा सालेखा पर्यंत विस्तृत बासान, आसथारारत तथा एद्रोईरे राजूति करिथिबा बाशनार राजा ओगंक समग्र देश से मानकर अंतर्भुक्त थिला। रेफाइम वंशरु केवल अग अवशिष्ट होई रहिथिले। समस्त को मोसेस पराजित कराई विताड़ित करिथिले। तथापि इस्राएलीय जनता गेशुरीय तथा माखाथीय मानंकु बहिष्कार करिनथिले। से माने अत्यावधि इस्राएल रे अवस्थान करंती। लेवी गोष्ठी प्रति मोसेस किछि उत्तराधिकार दान कले नाही। से मानंकु कहिथिबा अनुजाए प्रभु इस्राएल रो ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य उत्सर्गीकृत समस्त होम बलि से मानंक उत्तराधिकारांश स्वरूप होई रहिबो। रेउबनଙ୍କ उत्तराधिकार। मोसेस रेउबेनीय गोष्ठी को परिवार वर्ग अनुक्रमे एक उत्तराधिकारांश प्रदान कले। मेदेबा समीपवर्ती समतल प्रदेश, आर्नान उपत्यका मध्यवर्ती नगरी तथा सेही उपत्यकार सीमा सरहदस्थ आर एर सेमानक देश रे अंतर्गत। हेशबन तथा
ତନ୍ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳସ୍ଥ ନଗରୀ ସମୂହ ଦିବନ, ବାମଥବାଲ, ବେଥବାଲ ମେୟାନ, ଜାହାଜ, କେଥେମାତ, ମେଫାତ, କିରିୟାଥାଇମ, ଶିବମା, ସେରେଥୋସାହାର, ବେଥପେୟାର, ପିସଗାର, ଗଡ଼ାଣିଆ ସ୍ଥାନ ସମୂହ, ବେଥଜେସିମତ, ହେସେବନର ରାଜୁତି କରିଥିବା ଆମରୀୟ ରାଜା ସିହନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏବଂ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବହୁ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମିଦିଆନଙ୍କ ନେତାଗଣ ଏବି, ରେଖେମ, ସୁର, ହୁର ଓ ରେବାଙ୍କୁ ମୋସେସ୍ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସିହନଙ୍କ ଏହି ଅଧିପତିମାନେ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଖଡ୍ଗରେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେୟାରର ପୁତ୍ର ତଥା ଯାଦୁକର ବାଲାମ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ରେଉବେନୀୟ ଦେଶସ୍ଥ ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ତୀର ଥିଲା। ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ସେମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁକ୍ରମେ ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲାଭ କଲେ। ଗାଦଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ମୋସେସ୍ ଗାଦ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ଦାନ କଲେ। ଜାସେର ଗିଲିୟାଦ ଦସ୍ତ ନଗରୀ ସମୂହ, ରାବବାର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ଆରଏର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଆମନୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ, ହେଶବନଠାରୁ ରାମଥା ମିଶେଫ ତଥା ବେଥନିମ ଓ ମହାନାଇମଠାରୁ ଦେବୀରର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶ, ସମତଳ ପ୍ରଦେଶ ବେଥ ହାରାମ, ବେଥ ନିମରା, ସୁକତ, ସାଫନା ଏବଂ ହେସେବନର ରାଜା ସିହନଙ୍କ ଦେଶର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। କିନ୍ନେରୋତ ସାଗରର ନିମ୍ନ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ପୂର୍ବ ତୀର ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସୀମା ସରହଦ ଥିଲା। ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ସେମାନେ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁକ୍ରମେ ଏ ସମସ୍ତ ନଗରୀ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲାଭ କଲେ। ମାନାସେଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାର। ମୋସେସ୍ ମାନାସେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋତ୍ରକୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଦାନ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ମହାନାଇମ ସମଗ୍ର ବାସନାର ରାଜା ଅଗଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମଗ୍ର ଦେଶ, ବାସନାସ୍ଥ ଜାଇରଙ୍କ ସମଗ୍ର ନଗରୀ ଅର୍ଥାତ୍ 60 ନଗରୀ, ଗିଲେୟାଦର ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ ବାସନାନର ରାଜା ଅଗଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଆସଥାରୋତ ଓ ଏଦ୍ରେଇ ନଗରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ମାନାସେଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାଖିରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଷ୍ଠୀଜ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଜେରିଖର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ମୋଆବ ସମତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ରହି ଏ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ମୋସେସ୍ ବିଭାଜନ କଲେ। ଲେବୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ମୋସେସ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ କିଛି ଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ। ଯୋଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 14। ଜର୍ଦାନର ପଶ୍ଚିମସ୍ଥ ଦେଶଟିର ବିଭାଜନ। ଜନତା କାନାନ ଦେଶରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହ ଏହା। ଯାଜକ ଏଲିଆଜାର, ନୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୂହର କୁଳପତିମାନେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ମୋସେସଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଗୁଳିବାଣ୍ଟ ପୂର୍ବକ 9.5 ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ନିଜର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଜର୍ଦାନର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ 2.5 ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଂଶ ମୋସେସଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ
ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ନାହିଁ। ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ମାନାସେ ଓ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଦୁଇଟି ଗୋତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବାସସ୍ଥାନ ରୂପେ ନଗରୀ ସମୂହ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଷପୋଲ ପାଇଁ ଚାରଣ ଭୂମି ବ୍ୟତୀତ ଲେବୀୟମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନିଜ ଅଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ବିଭକ୍ତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ଜୁଦାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଗିଲଗାଲରେ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। କେନିସୀୟ ଜେଫୁନେଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ମୋଶେସଙ୍କୁ କାଦେଶ ବାର୍ନେଆରେ ତୁମେ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଅଛି ବା କହିଥିଲେ ତାହା ତୁମକୁ ଅବଗତ। କାଦେଶ ବାର୍ନେଆ ଠାରୁ ଦେଶଟିର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମୋଶେସ ମୋତେ ପଠାଇଥିବା ସମୟରେ ମୋର 40 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସହଚର ଭ୍ରାତାଗଣ ଜନତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗତ ଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୋଶେସ ଶପଥପୂର୍ବକ କହିଥିଲେ, ତୁମ ପଦସ୍ପର୍ଶିତ ସ୍ଥାନ ଚିରକାଳ ବ୍ୟାପୀ ତୁମେ ଓ ତୁମ ପୁତ୍ରଗଣ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗତ ହୋଇଥିଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା ମୋଶେସଙ୍କୁ କହିଥିବା ଦିନଠାରୁ ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଅଟେ। ମୋଶେସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ମୋର ତତ୍କାଳୀନ ଶକ୍ତି ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଗ କରୁଅଛି। ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଧି ମୋର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସୁତରାଂ ସେହିଦିନ ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତାହା ମୋତେ ଦିଅ। ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ବିଶାଳ ସର ସମୂହ ନିର୍ମାଣ କରି ଆନକୀୟମାନେ ସେହିଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସେହିଦିନ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ତୁମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଅଛ। ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ବଚନ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବି। ତହୁଁ ଜେଫୁନେଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେଇ ଯୋଶୁଆ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ହେବ୍ରୋନ ଦାନ କଲେ। ଏହିପରି ହେବ୍ରୋନ କେନିସୀୟ ଜେଫୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କ ଅଧିକାରାଂଶ ହେଲା, କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗତ ଥିଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ହେବ୍ରୋନ କରିୟାତ ଆରାବ ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା। ସେହି ଆରାବ ଆନକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧର ସମାପ୍ତି ଘଟିବା ପରେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିତ ହେଲା। ଯୋଶୁଆ ଅଧ୍ୟାୟ 15। ଜୁଦାର ଉତ୍ତରାଧିକାର। ନିଜ ପରିବାର ଅନୁସାରେ ଜୁଦା ପାଇଥିବା ଅଧିକାରାଂଶ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳସ୍ଥ ସିନ୍ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରରେ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାସ୍ଥ ଏଦମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ଲବଣ ସାଗରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗା ଅଭିମୁଖେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇ ରହିବ। ଉପସାଗରଠାରୁ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହା ଆକ୍ରବିମ୍ର ଉଠାଣିଆ ପଥ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ସିନ୍ ମରୁପ୍ରାନ୍ତରର ଅତିକ୍ରମ କରି କାଦେଶ ବାର୍ନେଆର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହେଜରନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଦାରରେ ମିଳିତ ହୋଇ କାର୍କାକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଛି। ସେହିଠାରୁ ଆସମନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଇଜିପ୍ଟ ନଦୀରେ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହା ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା ସରହଦ ହେବ। ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ମୁହାଣ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଲବଣ ସାଗର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥ ସୀମା ସରହଦ ହେବ। ଉତ୍ତର ସୀମା ଜର୍ଦାନ ନଦୀର ମୁହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଉପସାଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାହା ବେତ୍ ହେଗ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବେତ୍ ଆରାବର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ରେଉବେନଙ୍କ ପୁତ୍ର
ବହାନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ତତ୍ପରେ ତାହା ଆଖର ଉପତ୍ୟକା ଠାରୁ ଦେବୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ଉତ୍ତରା ଅଭିମୁଖେ ଗିଲଗାଲକୁ ବେଷ୍ଟନ କରେ। ଉପତ୍ୟକାର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ଆଦୁମିମ୍ର ଉଠାଣିଆ ପଥ ସମ୍ମୁଖରେ ଗିଲଗାଲର ସୀମା ଅବସ୍ଥିତ। ସେହି ସୀମା ସରହଦ ପୁଣି ଏନ୍ ସେମସ୍ ଜଳାଶୟକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ଏନ୍ ରେଗେବଲର ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେହିଠାରୁ ତାହା ଜେବୁସୀୟ ପାହାଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଜେରୁସାଲେମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗସ୍ଥ ବେନ୍ ହିନମ୍ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ତାହା ହିନମ୍ ଉପତ୍ୟକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ତଥା ରେଫାଇମ୍ ଉପତ୍ୟକା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଅଛି। ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗଠାରୁ ତାହା ପୁନରାୟ ନେପ୍ଥୋଆ ଜଳସ୍ରୋତ ସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରୁ ଏଫ୍ରନ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନଗରୀ ସମୂହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରୁ ବାଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କିରିୟାତ୍ ଜେରିୟମ୍କୁ ତାହା ବେଷ୍ଟନ କରିଅଛି। ଏହାପରେ ବାଲାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ଦେଇ ସେଇର ପର୍ବତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଜେୟାରିମ୍ ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ କେସଲନ୍ର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓ ବେଥ୍ ସେମସକୁ ଅବତରଣ କରି ତିମ୍ନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଅଛି। ତାହା ଶୁଣି ଏକ୍ରନ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଗସ୍ଥ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସିକେରନ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ବାଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜାବେନେଲକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜୁଦାର ପଶ୍ଚିମ ସୀମା ସରହଦ ମହାସମୁଦ୍ର ତଥା ତାହାର ଉପକୂଳ ପ୍ରଦେଶ ଅଟେ। ନିଜ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସାରେ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଦେଶର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସୀମା ସରହଦ ଏହା ହେଲା। ଯୋଶୁଆଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଜେଫୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର କାଲେବଙ୍କୁ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିରିୟାତ୍ ଆରାବ ଅର୍ଥାତ୍ ହେବ୍ରମ୍ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ସେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେହି ଆରାବ ଆନାକଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ। ଆନାକଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନ ଶେସାଇ, আহিମାନ୍ ଓ ତାଲମାଇଙ୍କୁ କାଲେବ ସେଠାରୁ ବିତାଡ଼ିତ କଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଦେବୀର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଦେବୀର ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କିରିୟାତ୍ ସେଫର ନାମରେ ପରିଚିତ। କାଲେବ କହିଲେ, ଯେ କିରିୟାତ୍ ସେଫର ଅଧିକାର କରିବ ତାକୁ ମୁଁ ମୋର କନ୍ୟା ଆକସାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କାଲେବଙ୍କ ସହୋଦର କେନାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଥନିଏଲ ତାହା କରାୟତ କଲା। ତହୁଁ କାଲେବ ନିଜ କନ୍ୟା ଆକସାକୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆକସା ତାର ସମୀପକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷେତଟିଏ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ନିଜ ଗଧ ଉପରକୁ ଅବତରଣ କରିବା ବେଳେ କାଲେବ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଅଛ? ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ଉପହାର ଦିଅ। ନେଗେବ ପ୍ରଦେଶକୁ ପଠାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ କେତେକ ନିର୍ଝର ମଧ୍ୟ ଦିଅ। ତହୁଁ କାଲେବ ତାକୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳ ତଥା ସମତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା କେତେକ ନିର୍ଝର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପରିବାର ବର୍ଗ ଅନୁସାରେ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରାଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏଦମ୍ର ସୀମା ସରହଦ ଦେଇ ଜୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନଗରୀ ସମୂହ ଏହା: କାବାସେଲ, ଏଦେର, ଜାଗୁର, କିନା, ଦିମନା, ଆଦାଦ, କେଦେଶ, ହାସୋରା, ଇଥନାନ, ଶିବ, ତେଲେମ, ବେ ଆଲେଥ, ହାସେରା, ହାଦାତ, କେରିୟାତ, ହେସ୍ରନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାସେରର, ଆମାମ, ଶେମା, ମେଳାଦା, ହାସେରର ଗାଦ, ହେସମନ, ବେଥ ପେଲତ, ହାସେରା ସୁଆଲ, ବେରସେବା, ବିସିଆତିଆ, ବାଲା, ଇମ୍, ଏସେମ, ଏଲୋତୋଳାଦ, କେସିଲ, ହରମା, ସିକଲାଗ, ମାଦମାନା, ସାନସାନା, ଲେବୋତ, ସିଲିହିମ, ଆଇନ ତଥା
रिमन एहीपरि सर्वमोट 29 नगरी तथा से समस्तर चतुर्पार्श्वस्थ ग्रामांचल समतल प्रदेश रे एस्ताउल सोरा आसान सानोआ एनगानिम तपुआ एनाम जारमुत आदुलाम सोखा आसेखा सा आराइम आदिथाइम गेदेराथाइम प्रभृति 14टी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह सेनान हादासा मिगदालागाद दिलेयान मिसेव जेखथेले लाखिस बसकात एग्लन काबन लाहामम कितिलिस गेदेरत बेतदागन नामा माकेदा प्रभृति 16टी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह लिबना एथेर आसना इफोथा आसना नेसिबो केइला आक्सिबा मारेसा प्रभृति 9टी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह एक्रोन मध्यवर्ती नगरी तथा ग्राम समूह एक्रोन ठारू समुद्र तटस्थ आसदद पार्श्ववर्ती नगरी तथा ग्राम समूह आसददर नगरी तथा ग्राम समूह गासा मध्यवर्ती नगरी तथा ग्राम समूह इजिप्ट नदी महासमुद्र तथा तार तटस्थ देश पार्वत्य अंचल शामिर जाथिर सोखा दानान किरियत सनात अर्थात देवीर आनाब एसोतम आनिम गोशेन हलेन गिलो प्रभृति 11 गोटी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह आरब दुमा एसान जानिम बेत तपुआ अफोका हुमता किरियात आरब हेब्रान सियोर प्रभृति 9 गोटी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह माओन कर्मेल शिव जुथा जेस्रेल जकोदेयाम सोनोआ काइन गिबेया तिमना प्रभृति 10टी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह हालहुल बेतसुर गेदोरा माराथा बेथ अनाथ एलतेकोन प्रभृति 6टी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह किरियात बाल अर्थात किरियात जेराइम राबोबा प्रभृति 2टी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह मरु प्रांतरस्थ बेथ आराबा मिदिन सेकाका निबसान नामक लवण नगरी एनगिद प्रभृति 6 गोटी नगरी तथा से समस्त चतुर्पार्श्वस्थ ग्राम समूह किंतु जेरुसालेम बासी जेबुसिया मानक जुदा विताड़न करि पारिले नाही सुतरां जेबुसिया माने से मानक सह जेरुसालेम रो अध्यावती अवस्थान करन्ते जोशुआ अध्याय 16 एफ्राइम रो उत्तराधिकार जोसेफଙ୍କ संतान मानक पाई निश्चित अंचलर सीमा सरहद जेरिखर जलस्रोत समूहर पूर्व दिगरे जेरिख समीपवर्ती जर्दान रे आरंभ हुए सेठारु ताहा मरु प्रांतर मध्य दे पार्वत्य अंचलस्थ बेथेल पर्यंत आसीअछि से स्थानरु लूस मध्य दे आर्गीय मानक प्रदेश आथा रथ को बेष्टन करे एहापरे ताहा पश्चिम दिगा अभिमुखे जाफले थिय मानक अंचल मध्य दे बेत हरान रो निम्न सीमा सरहद तथा गेसेर पर्यंत जाई समुद्र तटरे समाप्त हुए एपरि भावे जोसेफଙ୍କ पुत्रगण मानासे व एफ्राइम निज निजर अधिकारांश प्राप्त हेले निज परिवार वर्ग अनुसार एफ्राइम रो संतान मानक सीमा एहा
पूर्व दिगरे सेमानंक अधिकारांशर सीमा ऊर्ध्व बेथ हेरन पर्यंत विस्तृत। आतारथ आदार हेला सेठारु सेही सीमा रेखा समुद्र तट पर्यंत व्याप्त होई रहिछि। उत्तर दिगरे ताहा मिक मेथात पर्यंत विस्तृत। पूर्व सीमारेखा तनाथ शिल्लेल को बेष्टन करी पूर्व दिगस्थ जानबा पर्यंत विस्तृत। सेही ठारू ताहा आतारथ तथा नारा पर्यंत पहुंची जेरिखो मध्य दे जर्दान रे समाप्त हुए। तापुआ ठारू सेही सीमा काना नदीर पार्श्व दे पश्चिम अभिमुखे जाई समुद्र तटरे समाप्त हुए। एहा हेला निज परिवार वर्ग अनुसारे एफ्राइम को प्राप्त अधिकारांश। मानासे गोत्रर सीमा सरहद मध्यरु पृथक करी रखिथिबा नगरी तथा ग्राम समूह मध्य एफ्राइम गोत्र लाभ कला। किंतु से माने गेसेर निवासी कानानीय मानकु विताड़न कले नाही। सेही कानानीय माने बेठिया परिश्रम करी अत्यावधि एफ्राइम रो सीमा सरहद मध्यरे अवस्थान करंती। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मातीय समाचार अध्याय 4 पद संख्या 4। जीसु उत्तर देले लेखा अछि मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही बरम ईश्वरंग मुख निसृत प्रत्येक वाणी रे बंचे। प्रार्थना करिवा प्रभु आंभमान को वाक्य दियो। धन्यवाद जीसु तुम्हारा पवित्र वाक्य पाए जीवंत वाक्य पाए आज आमे तुमको धन्यवाद देउछु प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। आमेन। समस्त को जय जीसु।